sponsored by Nature Pure, 100% natural, 100% healthy. झारखंड स्टूडेंट पार्लियामेंट बचनाव कमी हो रहा है विधानसभा उड़ो सगुन की दाई हेमंत सोरेन बागे इरल महा आतुर रोड जेल रे ताहे तायम तेहें शाहरुख खान हपन ते आर्यन खान रुआरे नाय मन्नत ते इटाली और ब्रिटेन हिरी अक्त गेल गोटांग दिसोरेन प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को साव ᱧᱟᱯᱟᱢ पीएम नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस साव हय ᱧᱟᱯᱟᱢᱮᱱᱟ वेस्ट बेंगल सीरे मंत्री ममता बनर्जी गोवा हिरी रेना तेहें दोसार माह कान तया ओंडे आयमा मंदिर दाड़ान सावते ᱧᱟᱯᱟᱢᱮᱱᱟᱭ ओंडे रेन मारांग नेता को सावते हो गेमित चांदो तायम टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर खन साहाक काना बैरिकेड और दिल्ली चला रेना कथाय रड़ केदा राकेश टिकायत दिसोम रिया गेपुन गोटांग पोनत रे पिया लोकसभा और बागे आरे गोटांग विधानसभा रे हुयुक कना दोहरा बचनाव और भोटिंग कमी होरा 3 सेता खन एतहब कना झारखंड रे मुचाद केदा को हफ्ता की ये कारहर पटे मेनखान कोरोना अनरी मानाव बताव कतेत गे ताहेन हुयुआ और कोरा हुयुआ छठ पूजा Hitline sponsored by Nature Pure, 100% natural, 100% healthy. जोहार सनाम को सगुन दाराम खबर दिन भर सावते लदम खबर आकड़ार एनतेन खान बन नेला तिहिया सरेस सरेस खबर को और पुलिर के बन चला तिहिन दो वेस्ट बेंगल ना खबर बन नेला पश्चिम बांग्ला रिया दोढ़ा बाचना मेन तो तिहिन बाय इलेक्शन रे नुआ मारांग रे तृणमूल रेन कमियर गोटा निद संतर को ताहे कना और संतर ते नुकुआ कमी होरा को चलाव कदा मेनखान नीत हबिते जहां दोहरा बचनाव कमी होरा चला कना और संतर ते जहां शांतिपुर रेन बीजेपी कैंडिडेट निरंजन विश्वास उनिया मेन शांतिपुर विधानसभा रिया बेनाघोड़िया टोठा रे 1 नंबर ग्राम पंचायत रे 52 बिघा रेन शक्ति प्रमुख लेकाते कमियत कनाय मेनखान बाचनाव रिया निद मारांग रेगे टीएमसी रेन कमियर को शक्ति प्रमुख तापस दास आ ओड़ा रे चलाव काते ओड़ा दुआर रपुट सावते जीवी रे गज रिया हुमकी होको एमकाव दिया तबे ओना सुमुंग दो बांगा बाचनाव हिलो ओड़ा खन बाहरे उडुक रिया होको मानावाका दिया और नोंकान हाहाड़ा कथा तिहिन आजम ᱧᱟᱢᱚᱜ कना तेही सेता बेड़ा खन पश्चिम बांग्ला पनत रिया पनिया सीट रे चला कना दोढ़ा बाचना और नुआ दोढ़ा बाचना इदी काते बीजेपी और टीएमसी राजरी दल जितकर लगी अडी कुरुमुटु रिकिन छुटो कना पश्चिम बांग्ला रिया खरदा दिनहाटा शांतिपुर और गोसाबा रिया दोढ़ा बाचना इदी काते बीजेपी रेन कैंडिडेट को तृणमूल चेतान रे सन्त्रासवादी रिया आरोप को लगावा कना बांगमा तृणमूल रेन कमिया को दो आतु उड़ा रे चलाव काते सनाम हर टीएमसी रिगी भोट एमो को मेताव को कना और जहाय को तृणमूल रे भोट बांको एमा उनको दो ओड़ा दुआर रपुट सावते जीवी रे गज रिया हुमकी हुकु एमाव को कना তার জন্য আমরা বেরোতে পারছি না বিশাল সমস্যার মধ্যে আছি আপনি বিজেপি করেন আপনি কি এজেন্ট হয়েছিলেন এজেন্ট আমি শক্তি প্রমুখের দায়িত্বে রয়েছি কিন্তু যেহেতু আমার আন্ডারে 7টা বুথ এবার একটা বুথ আমরা দিতে পারিনি এবং আমি চেষ্টা করেছিলাম সেখানে আমিই বসতাম কিন্তু গত রাত থেকে এবং আজকে সকালে পর্যন্ত যা পরিস্থিতি আমার যাওয়ার মতো অবস্থা तबे दोढ़ा बाचना इदी काते शांतिपुर रेन बीजेपी कैंडिडेट निरंजन विश्वास मेन पश्चिम बांग्ला रिया पनिया सीट रिया दोढ़ा बाचना रिगी बीजेपी की को जितकर चेदा से तृणमूल सन्त्रास खन बांचाव लगिते बीजेपी जितकर दो एकाल गी लगती कना বলছি আমরা নির্বাচন কমিশনেও বলেছি আমরা প্রশাসনকে বলেছি পুলিশ প্রশাসনকে আমরা বলছি যে শান্তিপুরে তৃণমূল কংগ্রেস হেরে যাবে তারা ভীতু সন্ত্রস্ত নির্বাচনে মানুষ তাদেরকে বয়কট করবে এই ভয়ে তারা পুরো শান্তিপুর জুড়ে তারা গতকাল সারা রাত জুড়ে তারা মধ্যযুগীয় কায়দায় সন্ত্রাস চালিয়েছে তারা বিজেপি কার্যকর্মীদের উপর হুমকি খুনের প্রাণনাশের হুমকি অগ্নিসংযোগ বুথে যেতে দেবে না এজেন্ট বসতে দেবে না সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে পর্যন্ত যেতে দিতে চাইছে না तबे पश्चिम बांग्ला पनत रिया 2021 विधानसभा बाचना वक्तरे जहां पनिया सीट रे दोढ़ा बाचना हुयुक कान ओना बारिया सीट रे दो बीजेपी की किन जितकर लेना बीजेपी दो कुचबिहार रिया दिनहाटा और नदिया रिया शांतिपुर खन जितकर को नाम लेया मेनखान खरदा और गोसाबा रे दो तृणमूल रेन को जितकर लेना 2021 रिया विधानसभा बाचना तालाते भवानीपुर सीट खन जितकर लेना शोभनदेव चट्टोपाध्याय मेनखान भवानीपुर खन रिजाइन एम किया ममता बनर्जी
जितकारी लगे और शुभनदेव चट्टोपाध्याय दो खरदा रिया दोढ़ा बाछनाव खन तृणमूल रेन कैंडिडेट का मेनखान उनिया जितकार रिया लिखन हो तेहिया दोढ़ा बाछनाव ताला तेगे ठौको गोटा तबे लैगानोआ शुभनदेव चट्टोपाध्याय दो पश्चिम बांगला पनत रेन मंत्री होता तबे इलेक्शन कमिशन पश्चिम बांगला रिया पनिया सीट रे नापाय सहित बाछनाव होराव लगित ते पनिया सीट रेगी केंद्रीय बाहिनी सावते पश्चिम बांगला पनत रेन पुलिस मोतायन मेना ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी वेस्ट बेंगल रे तिहिन पोनिया केंद्र रे हुयुग कना दोहड़ा बाछनाव और नवा दोहड़ा बाछनाव बाबत तेगे आरो जैसे सी बन बाड़ाया नित उना लगित आबु साला जपड़ाव कते मिनाय कदिया कोलकाता ब्यूरो ऑफिस कोन राजीव दत्त उनी साला बन रपड़ा राजीव दास शांतिपुरे একই রকম এক রাত্রি ধরে তৃণমূল গুন্ডামি করেছে এমনই কমপ্লেন করেছেন বিজেপির শান্তিপুর বিজেপির ক্যান্ডিডেট নিরঞ্জন বিশ্বাস কথাটার সত্যতা কতটা দেখো প্রথমেই বলি যে অভিযোগ কিছু হয়েছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং অভিযোগ সব জায়গাতেই দিনহাটা বলো শান্তিপুর বলো খড়দা বলো গোসাবা বলো সব জায়গাতেই কিছু কিছু অভিযোগ এসছে এবং মূলত অভিযোগটা হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে শাসক দলের বিরুদ্ধেই অভিযোগটা করা হয়েছে এবং এটা হয় এটাই পশ্চিমবঙ্গের ট্র্যাডিশন ভোট হবে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হবে না এটা হয় না এটাই হয় এবং সেই মতোই অভিযোগ হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অনেকটাই পুলিশের তৎপরতা আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা দেখেছি অভিযোগগুলো যেগুলো হয়েছে যে কোনো জায়গাতে ধরো ভোটারদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না গত রাত্রেও কিছু কিছু জায়গায় হামলার অভিযোগ হয় শান্তিপুর শুধু নয় সেখানে গোসাবার কিছু জায়গায় হয়েছে তেমনি তোমার খড়দাতেও কিছু জায়গায় হয়েছে অভিযোগগুলো হয় এটা কিন্তু আজকে যেটা লদম বলতে হয় যে মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে এবং বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হবেই পশ্চিমবঙ্গের ভোটে কিছু বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হবে না এটা কখনো হয়নি এবং সেটাই হয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে বিজেপি যে তারা ভোটারদের তারা ভোট কেন্দ্রে আসতে দিতে বাধা দিয়েছে ভয় দেখানো হয়েছে সেই অভিযোগ উঠেছে শান্তিপুরে যেমন ফুলিয়াতে আমরা যে খবর পেয়েছি যে সেখানে একটি গ্রামে বাইক বাহিনী সারা দিন ধরে চক্কর দিয়েছে এবং মানুষ যাতে ভোট দিতে না যেতে পারে সেই জন্য তারা এই ভয় হুমকি দিয়েছে তো মূলত বিজেপির অভিযোগ এরকম ঠিক কারণ ওই জায়গাগুলো যেখানে ফুলিয়াতে যেই জায়গাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত তৃণমূলের সন্দেহ সেখানে বিজেপির ভোটারটা বেশি এবং যার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে এবং এই অভিযোগ আমরা সারা দিন ধরেই পাচ্ছি তেমনি একইভাবে যে গোসাবাতেও কিছু অভিযোগ আবার বিজেপির বিরুদ্ধে হয়েছে যে গোসাবাতে রাঙ্গাবেলিয়া বলে একটি জায়গাতে সেখানে গত রাত্রে বিজেপি তাদের প্রচারপত্র ব্যাপক লিফলেট সেগুলো বিলি করেছে এবং ছড়িয়েছে এই অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধেও হয়েছে তেমনি বিজেপির বিরুদ্ধে গোসাবাতে আজকে বিজেপির যে তৃণমূলের যে ক্যান্ডিডেট সুব্রত মণ্ডল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি এবং সুব্রত মণ্ডল সারা দিন প্রায় একটা দীর্ঘ সময় তিনি বুথে দলীয় যে উত্তরীয় যেখানে দলীয় প্রতীক আছে সেই প্রতীক গলায় চড়িয়ে সে উত্তরীয় চড়িয়ে তিনি বুথ থেকে বুথে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং সে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ হয় এবং নির্বাচন কমিশন ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় এবং আমাদের কাছে এই খবর নির্বাচন কমিশন সুব্রত বাবুর কাছ থেকে জানতে চায় এবং সুব্রত বাবু ভুল স্বীকার করেছেন তেমনি দিনহাটাতেও কিছু জায়গায় যেমন বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে দিনহাটাতে যে নিশীথ পরামানিক যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তিনি বুথে গিয়ে তার দলবল অর্থাৎ সশস্ত্র যে নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে নিরাপত্তা পান তিনি সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে বুথ কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছেন এই অভিযোগ কিন্তু তৃণমূলের তরফ থেকে করা হয়েছে আমরা দেখেওছি ছবিও আমরা পেয়েছি আমরা দেখিয়েছি আমাদের চ্যানেলও দেখিয়েছি এবং সমস্ত চ্যানেলই সবাই এই ছবিটা দেখিয়েছে ঠিক একইভাবে নিশীথ পরামানিকের পাল্টা অভিযোগ তিনি করেছেন যে সন্ত্রাস হয়েছে মানে বিভিন্ন জায়গায় দিনহাটার মূলত তিনি দিনহাটা নিয়ে অভিযোগ করেছেন যে দিনহাটার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার মোড়ে তৃণমূল কর্মীরা জমায়েত করেছেন যাতে ভোটাররা না আসতে পারেন ভোট দানে বাধা দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগটা বিজেপির পক্ষ থেকে নিশীথ পরামানিক তিনি করেছেন ঠিক একইভাবে যেটা আমাদের খড়দার কথা বলবো যে খড়দাতে সেখানেও আমরা দেখেছি যিনি ক্যান্ডিডেট বিজেপির ক্যান্ডিডেট জয় সাহা তিনি কিছু কিছু জায়গায় ফলস ভোটের অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবং আমরা একটা জায়গায় তার ছবিও পেয়েছি আমরা যেটা যে তিনি এক জায়গায় তিনি এক প্রার্থী এক ভোটারকে তিনি ধরে ফেলেছেন এবং ভোটার স্বীকারও করছেন তিনি ফলস ভোট দিতে এসেছিলেন তাই খড়দা নিয়ে বিজেপির যিনি ওখানকার বিজেপির ক্যান্ডিডেট জয় সাহার অভিযোগ যে 210, 209, 210, 213, 216, 217 নম্বর বুথ খড়দার এই বুথগুলোতে প্রচুর জাল ভোট পড়েছে অর্থাৎ এটাই বলতে হয়
যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে, জাল ভোটও পড়েছে, দুপক্ষই কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে সবকিছু হয়েছে, সব কিন্তু হয়েছে বুথের বাইরে, অর্থাৎ জাল ভোটটা ছাড়ো, জাল ভোটটা যদি বাদই দিই, কিন্তু সংঘর্ষ বলো বা বাদানুবাদ বলো, নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি বলো, সেগুলো কিন্তু বুথের বাইরে হয়েছে। কারণ বুথকে এই 4টে নির্বাচন, উপনির্বাচন ঘিরে দিনহাটা, শান্তিপুর, খড়দা এবং গোসাবা, এই 4টে উপনির্বাচন ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল এবং তারা 100% প্রত্যেকটা বুথে 100% কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু যেটা কাঙ্ক্ষিত নয়, যে কেন ভোটারদের কেন বাধা দেওয়া হবে, ভোটাররা কেন ভোট দিতে যেতে পারবেন না, কেন তাদের ভয় দেখানো হবে, এটা ইলেকশন কমিশনের কাজ যে ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে। কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা দেখি যে পশ্চিমবঙ্গে কখনো হয় না, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থাৎ ঘটনা ঘটেছে, হুমকি, পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে হুমকি দেওয়া হয়েছে, যেমন বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে, তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের ভোটারদের বাধা দেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়েছে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ভোটের উপর যদি বলতে হয় যে ভোট কিন্তু বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি, ভোট কিন্তু মোটামুটি যদি বলতে যাও যে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। রাজীব, আমি জানতে চাইবো এখনো পর্যন্ত 4টি কেন্দ্রে কত শতাংশ ভোট পড়েছে? দেখো, এখনো পর্যন্ত যে ভোটের পার্সেন্টেজ আমাদের কাছে আসেনি, যে লেটেস্ট যেটা 50% উপরে তো ভোট হয়েই গেছে, জানো যে লেটেস্ট যে পার্সেন্টেজ সেটা 5টার সময় দেওয়া হবে, 5টার পর কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আমরা পাবো। তবে ভোট সব থেকে যে 4টে কেন্দ্র, যে দিনহাটা, শান্তিপুর, খড়দা এবং গোসাবা, এই 4টে কেন্দ্রের মধ্যে খড়দাতে কিন্তু একটু ভোটটা কম পড়েছে, বাকি যে কেন্দ্রগুলো সেগুলো ভোটটা একটু বেশি পড়েছে সেই তুলনায়। আজকে মমতা ব্যানার্জির গোয়ার দ্বিতীয় দিনের সফর, এবং এই দ্বিতীয় দিনে এখনো পর্যন্ত কি কি কর্মসূচি নিয়েছেন কিংবা কি কি কর্মসূচি রয়েছে আজকের দিনে? দেখো, প্রথমেই বলি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া সফরের আজকে তৃতীয় দিন এবং আজকে আমাদের কাছে যে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি রাতেই ফিরে আসবেন। তিনি গত বৃহস্পতিবার গোয়া সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বেশ বলতেই হয় মানুষের মন যেমন জয় করেছেন, তিনি সেখানে সংগঠনের, এখনো তৃণমূল সংগঠন সেভাবে কমিটি তৈরি করা হয়নি, কিন্তু তৃণমূলের সংগঠনের যে ভিতটা তিনি স্থাপন করে দিয়েছেন। এবং তোমাকে যেটা জানিয়ে রাখি যে ওখানে যে বিরোধীরা, কংগ্রেসকে বাদ দিলে যদি যে সমস্ত বিরোধী দলগুলো আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি, তাদের যিনি নেতা বিজয় সরদেশাই, যিনি গোয়ার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী, তিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে গেছেন এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে গেছেন যে এই গোয়াকে বাঁচাতে সমস্ত বিজেপির বিরুদ্ধে, সমস্ত বিজেপি বিরোধী দলগুলোকে সকলকে এক হতে হবে, না হলে গোয়ার মুক্তি নেই। কারণ গোয়ার অবস্থা সত্যি অবস্থা খুব খারাপ। বিজেপি শাসন, কংগ্রেস শাসনের আমলে কিন্তু গোয়াতে কোনো উন্নতি হয়নি, এটাই অভিযোগ। বর্তমানে গোয়াতে জানো যে বিজেপি শাসিত সরকার এবং সেই সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু লড়াই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবং যেটা জানিয়ে রাখি যে আজকে শেষ দিনে, গোয়া সফরের শেষ দিনে তিনি আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। সেখানে গোয়ার যে পানাজির যে ডোনা পাওলার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি কংগ্রেসকে তুলোধনা করেছেন। তিনি একটাই কথা বলেছেন, যে অভিযোগটা তিনি করেছেন যে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে সমঝোতা রয়েছে, যে অভিযোগটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ, তিনি মারাত্মক অভিযোগ, বিস্ফোরক অভিযোগ বলা যায়, যে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে সমঝোতা রয়েছে, সেই জন্য এখানে কংগ্রেস কমছে, বিজেপি বাড়ছে। তাই বুঝতেই পারছো যে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা হওয়ার পথটা অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেল। এবং তার সঙ্গে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে কি আপনাদের কোনো সমঝোতা হবে না, কংগ্রেসও তো বিজেপি বিরোধিতা করছেন, তখন তিনি বলেছেন যে কংগ্রেস মানে বিরোধিতা করছে আমার বিরোধিতা করছে, পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস আমার বিরোধিতা করছে, অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারাই বলুন কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করা সম্ভব কিনা। এবং উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আজকে ফিরে আসবেন, ঠিক কিছুক্ষণ আগে রাহুল গান্ধী তিনি গেছেন ওখানে, তিনি যে ওখানে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে মিটিং করছেন, বৈঠক করছেন। এবং যেটা বলতেই হয় যে আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি বড় আরো অভিযোগ এনেছেন। জানো যে প্রশান্ত কিশোর তিনি একটি অভিযোগ করেছিলেন যে কংগ্রেসের এই অবস্থার কারণে মূলত দায়ী করেছিলেন রাহুল গান্ধীকে। আজকে তার জবাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিকে হয়ে জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন
যে পিকে যা বলতে চেয়েছিলেন সেটাকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পিকে বলতে চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস যেভাবে আন্দোলন করছে, কংগ্রেস যেভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে, তাতে বিজেপিকে হারানো যাবে না। তাই কিন্তু তার সঙ্গে এটাও তিনি বলেছেন যে গোয়াতে তিনি ভোট ভাগাভাগি চান না, বিজেপি বিরোধী যে ভোটগুলো সেই ভোটগুলো আগামী নির্বাচনে যাতে বিজেপির বিরুদ্ধে যায় এবং বিজেপিকে হারানো যায় সেইটা করতে হবে, এবং তার জন্য সমস্ত বিরোধী দলগুলোকে ইউনাইটেড হতে হবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে কংগ্রেসকে তিনি রাখছেন না। এবং তার সঙ্গে এটা জানো যে আজকে আরেকটা যেটা বলতেই হয় যে এই তিনি কংগ্রেস শুধু কেন্দ্রকে আজকে কটাক্ষ করেছেন, আবার পুনরায় কংগ্রেসকে কেন্দ্রকে তিনি তুলোধনা করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের কথা ভাবে না। প্রত্যেক দিন পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, আজকেও পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে। কৃষকরা আজকে 1 বছর হতে চললো পথে বসে আন্দোলন করছেন, পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকরা। এই সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার তারা নিশ্চুপ। অর্থাৎ এই সরকারের আমলে বেকারত্ব বেড়েছে। এই সরকার থাকলে গোয়ার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ তারা আগামী দিনে ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে পড়বেন। এইটা কিন্তু তিনি আজকে আবার বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি ওখানকার মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। আমরা দেখেছি মৎস্যজীবীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের মন জানার চেষ্টা করেছেন, তাদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন, এবং তিনি রেসপন্স পেয়েছেন ভালো। যে গোয়ার মানুষ, একটা জিনিস আমাদের মনে হয়েছে যে গোয়ার মানুষ অন্তত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, কারণ এবং যেভাবে তিনি যেখানে গেছেন সেখানে মানুষ কিন্তু তাকে সমর্থন করেছেন। তাই তিনি সেখানে বলে এসেছেন যে আমাদের রাজ্যে যেমন দুয়ারে সরকার রয়েছে, গোয়ার মানুষের কাছে দুয়ারে সরকার তিনি পৌঁছে দিতে চান। গোয়ার মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সামাজিক প্রকল্পগুলো আছে, কন্যাশ্রী বলো, সবুজ সাথী বলো, বা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সাথী বলো, এই প্রকল্পগুলো গোয়ার মানুষের কাছে উপহার দিতে চান। এবং তিনি দিতে চান এমন তারা আগামী নির্বাচনে লড়বেন, এবং লড়ার পর ওই রাজ্য থেকেই কোনো ভূমিপুত্র মুখ্যমন্ত্রী হবে, এবং তার মাধ্যমে তিনি গোয়ার মানুষের কাছে এই উন্নয়নগুলো এই সামাজিক প্রকল্পগুলো পৌঁছে দিতে চান, গোয়ার উন্নতি করতে চান। এবং সব মিলিয়ে বলাই যায় যে আজ এই প্রথম গোয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই তৃণমূল ওখানে তৈরি হওয়ার পর এই প্রথম গোয়া সফর। অবশ্যই তিনি একটা ওখানে তার সফলতা পেয়েছেন, অন্তত করে গোয়ার মাটিতে তৃণমূলকে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এবং আগামী দিনে যে বিজেপিও বুঝতে পারছে যে গোয়াতে আগামী দিনে তাদের সঙ্গে লড়াইটা হবে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের, কারণ ওখানে পুরো কংগ্রেসটাই কিন্তু ইতিমধ্যেই ভেঙে গিয়েছে, এবং ভেঙে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছে, যেন বড় বড় নেতা তারা জয়েন করেছেন। আজকেও তার ফরওয়ার্ড পার্টির যিনি নেতা বিজয় সরদেশাই তিনি দেখা করে গেছেন। অর্থাৎ তারাও চাইছেন যে গোয়াতে অন্তত বিজেপির বিরুদ্ধে সবাই একজোট হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বীজ বপন করতে এলেন, এবং আগামী দিনে গোয়াতে বিধানসভা নির্বাচনের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রদম, রাজীব দা, কালকে টিএমসির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি ত্রিপুরা পাড়ি দিচ্ছেন। আমি জানতে চাইবো যে অভিষেক ব্যানার্জি এই ত্রিপুরা পাড়ি দেওয়া কি কর্মসূচি নিয়ে এই পাড়ি? एंतखान अब आजमा नवा को साना गे नासेना नेटवर्क ना एटकेटोड़े होई खतिरते कथा बांग पुरो लेना मेखाना ओई गोवाते सेनेखाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेनखान गापाय चलाकना त्रिपुरा सफर रे अभिषेक बंदोपाध्याय आदो ओना कथा के अब आजमा आमी राजीव दा जानते चाइबो जे टीएमसी सर्वभारतीय साधारण सम्पादक अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा सफरे जाच्छेन जानते चाइबो जे की কর্মসূচি নিয়ে ত্রিপুরার এই সফর। দেখো লদম, প্রথমেই বলি যে আগামীকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ত্রিপুরা সফরে যাচ্ছেন। তার সেখানে কর্মসূচি হচ্ছে একটি জনসভা করবেন তিনি, এবং সেই জনসভা হওয়ার কথা যে ত্রিপুরার আগরতলার যে রবীন্দ্র ভবন, সেই রবীন্দ্র ভবনের পাশের মাঠে। কিন্তু যেটা আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত কিছুক্ষণ আগেই আমাদের কাছে খবর এসছে, বিকেল 4:30 নাগাদ যখন মঞ্চ বাঁধা কমপ্লিট, প্রস্তুতি কমপ্লিট জনসভার জন্য, সেই সময় ত্রিপুরা পশ্চিম জেলার পুলিশ তারা যায় এবং তারা ওখানে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতৃবৃন্দ ছিল তাদের বলে যে এই মঞ্চ এখানে জনসভা করা যাবে না, তারা অনুমতি দেবেন না। তখন তৃণমূল কংগ্রেসের যারা ওখানে নেতারা ছিলেন তারা জানতে চান কেন এখানে করা যাবে না।
তখন ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে এই জায়গাটা এত সরু রাস্তা এবং এত ছোট জায়গায় যদি জনসমাগম হয় সেক্ষেত্রে কোভিড বিধি মানা সম্ভব হবে না এবং তার জন্যই তারা এটাকে অনুমতি দিচ্ছে না, জনসভা অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হোক। অর্থাৎ তারা যেটা জানিয়েছেন যে অন্য জায়গায় সেটাকে সরানো হোক এবং এখানে কিন্তু তারা করতে দেবেন না। যদি তারা এই নেতারা যদি না কথা শোনেন তাহলে মঞ্চ ভেঙে দেওয়ার হুমকি তারা পুলিশ দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো যে আগামীকাল সত্যি ত্রিপুরাতে জনসভা করা সম্ভব হবে কিনা সেটা এখনো পরিষ্কার নয় এখনো পর্যন্ত, কারণ অলরেডি মঞ্চ বাঁধা হয়ে গিয়ে যখন মঞ্চ বাঁধা হচ্ছিল তখন কিন্তু পুলিশ বাধা দেয়নি। যখন কমপ্লিট প্রস্তুতি কিছু 4:30 নাগাদ কিছুক্ষণ আগেই পুলিশ এসে বাধা দেয় এবং তারা ওখান থেকে মঞ্চ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছে। এই অর্থাৎ অন্য জায়গায় যদি এখন বাধা মঞ্চ করতে যায় সময় লাগবে, আমি সেই জায়গায় জানি না নেতৃবৃন্দ কি করবেন। তবে গতকাল থেকে জানো যে ত্রিপুরাতে একটি ধন্যবাদ রাজীব দা। এতক্ষণ আবু বন आजम केदा नित ऑक्तो रे मेंदो त्रिपुरा रे जहां कमी होरा चला कान थे और त्रिपुरा रे उना कमी होरा सेन कते मेंदो ओंडे नित ऑक्तो कोरोना अन अरी माना बता बाबते जहां कथा को मेन कदा साउते ओंडे जहां स्टेज को बेना कान तहेन से ओंडे जहां छामडा बेना कान तहेन उना को बंद होचो का कोआ और एटा जायगा रे सरा करते गेले एटा जायगा जुत करते गेले ऑक्तो लगा मेनखान ओना बाको जुत दाड़िया नित हबिते मेनखान गपा ओका लेकाना कमी होरा को हुआ ओना दो ऑक्तो सेटेशन खान के बडाय ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। एतखान नित ऑक्तो होई कना हुडी मछा जिरो रेना जिरो ते मी रुवाड़ हिजु कना सावरे दाइन पे जिरो तयम आरहम बेदा सानाम को सगुन दाराम खबर दिन पर सावते लदम खबर आखलार एनतेखान नेल लगे बन बढ़ती खबर और बढ़ती खबर मुद्रे नित बन चला झारखंड पनत नेल लगे बन झारखंड पनत रेना खबर कोरोना आजार ऑक्तो आयमा गोटांग पनत सावते झारखंड पनत रे कोरोना आजार खातिर जरी तहे कना आयमा गोटांग अन अरी को और जरी तहे कना उइकेंड लॉकडाउन रेना कथा मेन दो कारहाड़ पाटे मेनखान नितो कोरोना ते सिबोड़ होचवाकान लेखा बई बईते कमक कानते सानाम लेकान लघु लेन अन अरी दो बांग तहेना मेनते लई केदा झारखंड सीएम मंत्री हेमंत सोरेन और जत गोटांग दोकान पाट सिनेमा हॉल पार्क और रेस्टुरेंट को झिजोआ तबे कोरोना बांग चाबा उतर कना और ओना खातिर तेगे कोरोना रेना जहां अन अरी को मेना कदा ओना अन अरी को मानाव बताव कतेत गे नित ताड़ाम लगा नोंकाना आदेगे एम कदाय झारखंड सरकार। एतखान झारखंड खबर बाबत जस्ती सही बड़ाई लगे नित आबू सला जपड़ा मेनाया मेन फोन कॉल रे जपड़ा मेनाया कदिया रांची ब्यूरो ऑफिस कौन ट्राइब टीवी रेन रेसिडेंट एडिटर सुरेंद्र सोरेन उनी सला बन गलमारवा सुरेंद्र दा एतखान जहां झारखंड रे हफ्ता की कारहाड़ पाटे तहे कना ओना नित अचोएना एतखान आर ओका लेकाना अन अरी हेमंत सोरेन सरकार नित होय दोहो का गिया कोरोना विरुद्ध रे कुछ नियम दोहो कान गिया जे कल पूरे तो बांग चबाव कना कोरोना आजार निहो कोरोना आजार रिया खबर आजम दिए और मोटामुटी 500 खन जस्ती हॉल पर डे को गुजु कना कोरोना रुआते कोरोना रिया आजार से तो नुआ ये ते नुआ रुआ दो बांग चबाव उतर कना नुआ हो ध्यान दो कते की सरकार नित परब हो चला कना दिवाली लेकन परब हो सेटर कना तो नुआ को तना नेल बुझो कते की सरकार नुआ डिसाइड कदाय जे छूट जो इमा को मेनखान उका पालन मेना को नियम रे पालन मेना उना को हो दो जेलका नित हो धरना प्रदर्शन या मौन जुलूस तो प्रतिबंध लगा हुआ मेना नित हो प्रदर्शन तो ऑफिशियली दो बाम प्रदर्शन दरिया या प्रशासन वाले इजाजत बा इमाम कना जहां से की जहां प्रोग्राम अगर हुई कान तो 500 खन ढीर हर दो बाकू जरवा दरिया और जहां सार्वजनिक स्थल रे मास्क भरो कते सेनो हुआ नुआ कुकु 8-10 की नुकान गाइडलाइन मेना उका दो पालन हुआ मेनखान जतो को बड़ा राहत रे कथा दो नुआ कना जे झारखंड रे दो संडे हिले एकन राशन दुकान भी खुले रिया नियम थाय कना राशन दुकान छदा एटा दुकान तमाम दुकान बंद तहन कान थाना यानी के दुकान हो जहाना ज्वेलरी को होइना जहाना एंटरटेनमेंट दुकान जगह को मॉल को नुआ को बंद तहन कान थाना लेकिन निद दो संडे हिलो हो खुले दाड़िया रात 8 बजे हबी की मार्केट दो खुले रिया ताहे कना
ᱱᱤᱛ ᱫᱚ 10 ᱵᱟᱡᱮ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ पालन तेजी हुआ सरकार के बाद हो तो अब नेलदा जे नित हो कोरोना आजार मेना गया और नित जैसे छठ और दिवाली लेकर बारिया परब मेना तो नवा किन परब रे हो हर बोले एहतियात सला ओडे दले दाड़ेया यानी छठ घाट रे जस्ती हड़ बाकू जरवा नवा कुरिया सरकार चेतावनी एम कदा और मेन कदा जे नवा को ध्यान दहो का छे मेनदो लई गनवा जे जहां उन दिन हबी ताहे कान जहां सोशल डिस्टेंस ना कथा मास्क सैनिटाइजर नुआ को तो ताहेन कान गया और नुआ को मना बताव कते के ताहेन लगा होय तो जहां हफ्ता की लॉकडाउन ताहे कना ओना दो बांग ताहेन कना मेनखान उनका के सुरेंद्र दार मेटांग खबर जहां हे कना जे जहां तिहिन विधानसभा रे छात्र संसद उड़व सगुन के दा हेमंत सोरेन ओना साव सावते आर ओका लेकान कमी होरा को तिहिन होई सतिना नुआ दो मिदकन अवेयरनेस प्रोग्राम कना झारखंड रिया विधानसभा रे कमिया को विधायक को चे लगा को कमी कना नुआ रिया जानकारी स्टूडेंट से हो चला स्टूडेंट हो विधायी कार्य कामकाज रिया नॉलेज को नाम उनको अवेयरनेस लगी नुआ प्रोग्राम को आयोजित लगा झारखंड रे तो पहिल धाव नुआ छात्र संसद रिया आयोजन हुई कना उकार तो 24 गोटे यानी झारखंड रे उका 24 जिला में ना तमाम 24 जिला कौन स्टूडेंट को कौन मिनिट गोटे हर जिला कौन स्टूडेंट को बचनाव करते को अगुले हुआ तुम्हारे चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया परम करते को फैलना तीन और गप्पा 4 दिन उनको तो विधायक लगा विधानसभा जितनी रहे उनको जो कुछ विधेयक था विधेयक रहे 12 गोटे पक्ष को कहना 12 गोटे विपक्ष को कहना तो निखिल सलाह रहे नुआ जपाम हुई हुआ नुआ गालमरा हुई हुआ और उकाल का विधायक समाज ऑफिसर है विधायक को जहां मुद्दा लगी को प्रदर्शन में जानता है उनका ये प्रदर्शन हुई हुआ हंगामा हो हुई ना तो तीन नुआ छात्र संसद हुई ना गप्पा नुआरे समापन हुआ तो उद्घाटन पत्र रे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चले और लेकिन नई किदा के हिजू काम दिन देखी सुरा जे आप दिसम रे का लोकतंत्र में ना लोकतंत्र मौज हो पढ़ा लिखा हो लेकते 20 हर को इलेक्टेड करते यानी इलेक्शन जीतो करते हुई विधानसभा रे भाजी कमी हुई दाड़िया नुआ लगी लगाते और ठन कथा इदी कटर लगी नुआ कार्यक्रम को आयोजन नुआ कमी होरा अरिटाक के भागे गया जहां दो जतो पास्टा सेट खना खबर ताहेना ओकय चेरे कमीदा बाय कमीदा ठीक उनका के नित झारखंड राजरी रे आर मेटांग कथा जहां सामांग रे हे कना बेन दो झारखंड जेएमएम सरकार नित अक्तरे उनी शिबू सोरेन रेन मारांग हपन रेन जहां किमिन मेन दो सीता सोरेन उनिया ट्विटर हैंडल रे जहां कथा को सामांग सदर हे कना जेएमएम सरकार बाबतते नुआ कथा बाबत जहां बाडाय नामो कना जे ताले ओड़ा ओड़ा रे की राजअरी ना चीर बोलो कना नोडे की दुर्गा सोरेन सिपाही हो मेटांग भेगार राजअरी दल मेनते बचाव लगित तेगे की नोंकाना आय ट्वीट कदा सुरेंद्र दा नुआ जरूर पुन नुआ नेल नामो कना नुआ दो नेल नामो कान थाना दिन खन की मेनखान नित दो ओने बुन मेन लका नुआ दो तोपा ताहे कना नित दो ओना दो फुटे उदुकना और नित दो नेल नामो कना नेल नामो बताते के सीता सोरेन रन बाया ओको होसमरा ना दुर्गा सोरेन रन बेटी बना के राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन नुकिन किन निजन सेना किन गठित किया सीएसएन दुर्गा सोरेन सेना नुआ सेना गठित बाद भी नुआ मतभेद दो फ्लोर रहे ना ता किसान रे जो उपयोग है ना ता भितरी रे ताहे कना और भितरी रे ताहे कना नितो उकल का नेल नामना नेल नामो कना उना लगाते दो सीता सोरेन हालांकि ट्विटर रे सरकार कामकाज रे सवाल उठवे कान था गया उनका नीत उकाल का शब्द रिया इस्तेमाल करता बेईमान और बेईमान हर को कब्जा किया नेता कार्यकर्ता जिला सदस्य कार्यकर्ता पार्टी नेता कार्यक्रम
ᱵᱟᱵᱩ ᱛᱤᱞᱠᱤ ᱫᱟᱢᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱩᱨᱮ ᱫᱚ चिंता से मैंने कहा सरकार पार्टी को पार्टी की एंतकना आयमा सारा सुरेंद्र दा तीन अबू बन नेला जेएमएम पार्टी भितर रे मेन जेएमएम जहां ओड़ा घारंज कना ओना ओड़ा घारंज भितर रे धराव कना सेंगेल तिहिन इड़ीजो चिकते मिद से नेलो कना शिबू सोरेन और शिबू सोरेन रेन हपनते हेमंत सोरेन नुकिन तकिन नोआ जेएमएम पार्टी किन चलावेदा और मिद से नेल न्यामेना जहां रे दो हेमंत सोरेन रेन मारांग हपन दुर्गा सोरेन रेन जहां बारिया हपनेरा मेना आका किन उनकिन किन तैयार केदा डीएसएस मेन दो दुर्गा सोरेन सेना और दुर्गा सोरेन सेना ओना तायम गे सीता सोरेन जहां ट्वीट तलाते अबू बन नेल न्याम केदा ट्वीट तलाते आया जहां रगी अड़ीस ओना सानामा सदर कना जे तिहिन नोआ जेएमएम दल तिहिन पुंजीपति को हाथ रे मेना आकादा उनको तीरे मेना आकादा तिहिन लेका दिन रे नोआ झारखंड पनत रेन हर को रारा कना उनको लगी आयमा किछु कमिटी मेना आकादा नित हो जेएमएम नपाय दाड़ेया जुदी शिबू सोरेन खोजोआ नोंकाना कथा सामांग रे हेज कना एंतेखान अबु गलमाराव नोंका गे तोंगे तहना नित अक्तो होई कना हुडी मसे जिरो रना जिरो तयम रुवाड़ हिजु कना सावरे तहन पे जिरो तयम आरो मेदा सनाम को सगुन दाराम खबर दिन पर सावते लदम खबर आखड़ा रे एंते खाना बन नेला निदा बड़ती खबर और नित बन चला ओडिसा पनत रे जहां खबर को नित सामांग रे हे कना ओना बाबत जस्ती से बड़ा लगी ते नित आबू साला जपड़ाव खातिर मेनाय कदिया ओडिसा डेस्क कन बुढ़न हेमब्रम उनि ठन बन चला बुढ़न दा एंते खान नित हबिते ओडिसा खन जहां खबर हे कना जे बांगमा ओडिसा रेन नवीन सरकार निते खजगो कना जे नवा डीजीपी जॉइन करना मेनखान चेदा और ओका लेका कते नवा कमी होरा सुसरो आसे सगुनुआ हाँ लदम बाबू नितो ओडिसा पनत रे मेनखा दो जहां नितो डीजीपी मेनाया उनिया कमी होरा ने दारायकान 31 डिसेंबर 31 तारीख हिलो चाबा कना ओना खातिर तो ओने नितो ओडिसा पनत रे नवा डीजीपी दरकार कना जहां चे डायरेक्टर ऑफ द पुलिस ओना नि जहां मुखिया ना ओडिसा पनत रे जहां पुलिस विभाग नि जहां मुखिया उनि लगी नितो दरकार कना ओना लगी ते ओडिसा पनत सरकार पास्टा सेन खन 14 गोटांग आईपीएस ऑफिसर को नुतुम तालमा सरकार ठेठ भेजा हकना जहां चे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओंडे भेजा हकना और उनको हो ओना जहां तीन को लिस्ट मेना को आईपीएस ऑफिसर को उनको नुतुम ओंडे को दोहो हका और ओना तायम उनको यूपीएससी ठेठ आको ओना को भेजाया जहां चे यूनियन पब्लिक कमीशन ओनी मेना तो ओनोना ओंडे भेजा काते ओंडे आको जहां तीन गालज गोटा हुआ अकोय को दोहोया अकोय बाको दोहोया ओना ना दुपड़ुब हो ओना तायम जहां नवंबर मास रे ओना हुआ तो ओना पोरे एनांग डिसीजन हुआ जे ओना ओडिसा पनतनी अकोय डीजीपी ताहेना मेनते लदम बाबू होय हमका के बुढ़ंदा आर मेटांग ओडिसा ना जहां खबर हे कना जे दंगरिया कंधा नुआ बाबत जहां एटा पठुआ मेनाय कदे ओका लेकन अनाट को सामांग रे हेया देते हैं आर चिकल का सलहे ना मना होटे लई सदर तबन में हो लदम बाबू ओडिसा पनत रे मेनखा दो तुगे बार लेकान आदिवासी मेना को तो उनको को मुद्रे अब डंगरिया कंधो हो उनको हो मेना को तो उनको तो एटा आदिवासी गाताक खना दो मेनखा दो उनको उना उतनव कमीरा दो उना बनु अनि तथापि ओडिसा पनत सरकार उनको लगी आयमा लेकान काडे हतावा का और उनको उका लेकाते आको उतनव हुई दाड़े सेचेर हुएन आको हड़मो बुगिजदर हुएन आको हर डाहर हुएन आको अतु दिसम ना जहां तिना गे ओड़ा दुआर हर बिर जहां तिना गे मेना ओना उतनव लगी ते पनत सरकार अड़ी कुरुमुटु रे छुटवा कना अरे नितो छुटवा कान गया एनते रहो गे नितो मिटा माने ओना आको ओना गाताक रिनी मिटा सेचेदिया जहाँ चे उनी नितो अड़ी हाले हारकेत रे मेनाया आजा जेहेतु ताई उमेर जस्ती ना ओना खातिर तो उनी ओका आसड़ा रहुनी बाको आको सचे लगी दाव बाको एमाय कना तो उनी ओना खातिर ते उनी तो माने पनत सरकार ठे उनी आज मिटा नेहर लानाय जे आज ओका लेकाते आज आज सचेत आगाम दिन रे हुयो अभ्यास ओना खातिर ते आज आदास ले ओना तायम पनत सरकार पास्टा से आज को होवा दिया थायन और ओना तायम भुवनेश्वर ना यूनिट 1 हाई स्कूल रे उनी एडमिशन अकनाय और तेहन खना आजा पढ़ाव ताय कमी होरा आजा तो सुगुड़ चल माने मेना
चिकाते उनी 2018 सहित रे आज अष्टम श्रेणी पास ले ओना तायम जेहेतु आज रेंगेज घारज रिन गिद्रा कनाय ओना तायम ओड़ा रना कौड़ी आनाट सहाय लगी तो उन्हें गुजरात पनोते सेन लेना और गुजरात पनोत सेन काते उन्हें आयमा लेकान जगह करे कमी के आए और कौड़ी को हो उनका के आज कलेक्ट के तो 2019 और 20 सहित रे उनी और ओका रे हो बाय एडमिशन दाड़ेदा ओना तायम 2021 सहित रे हेज रुवाड़ का ओड़ा हेज रुवाड़ काते आज इच्छा के आज ओका लेकाते आज आरे चानस राय हो आज एडमिशन हातावा और ओना हाताव काते आज आज पढ़ाव का लेकाते कंटिन्यू दाड़े ओना लगी आज मिटा योजना हो बनाव के और ओना तायम ते जो जहाँ स्कूल आज पढ़ाव कान था ओना स्कूल में चलावलना तो ओंडे को मना के दिया ओना तायम एटा ओना ब्लॉक रना जहाँ तीन एटा स्कूल को तहलना ओना स्कूल को चलावलना तो ओंडे उनी को मेता दिया जा जेहेतु इन ते 18 शर्मा हो पूरा कना जा बयस ओना खातिर ते उनी आर ओकारे हो आज पढ़ाव लगी दा बाको मा दिया ओना तायम ओना स्कूल पास्टा सेट खोना हो माने अब पनत सरकार रेना जहाँ तीन हुदा को मेना सेचेद हुदा को ओंडे लेटर को को ऑल ला तो उनको हो ओंडे को मेन ला जे हनत रिन जहाँ तीन के सेचेद गखुड़िया को तहलना आर बांग सेचेद रिन जहाँ अमलिया को तहलना उनको को मना के जे उनिया पढ़ाव रेना जहाँ तीन गे आजा ताय दरकार ओखाना आजा क्राइटेरिया ओना आको बाको पुरु आको बाको फुलफिल दाड़े आमेन तो को मेन किया ओना तायम उनी सिद्ध माने आज पे माबो जा सीएमओ ऑफिस आज ओंडे मिटा चिट्ठी सकाम कूल के आज ओका लेकाते ओलो आय ओका लेकाते पढ़ाव आय ओना तायम आज चिट्ठी सकाम नाम काते उड़ीसा पनत सरकारी मित एमएलए जहाँ जो मेता प्रणब प्रकाश दास उनी आज होवा दिया था हो तायम आज साला गालमाराव नाय ओका लेकाते उनी पढ़ाव आय ओना तायम ओना यूनिट 1 भुवनेश्वर यूनिट 1 हाई स्कूल उनी को एडमिशन अकादेया और जतो लेखन जहाँ तीन गाजा खर्चो बर्चो हुआ पढ़ाव रे ओना साउते जम न्यू रे जहाँ तीन हॉस्टल खर्चो को हुआ ओना सरकारे बहना और नितो उनी लक्ष्मण नायक ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ मीटा हॉस्टल रे नितो मेनाया और ओंडे खना किंतु पढ़ाव जाता कमी होरा चलू अकना लदम बाबू आयमा सारा बुडंदा एंते खान अबो बन आजम केदा ओडिशा पनत रना जहाँ खबर नित हबी है सेटर गान तहे जहाँ मिटांग अदीम उनी पढ़ा लगिते उनी भर्ती लगित मेनखान उमेर जस्ती खातिर बाय भर्ती दाड़े और उनी कौडी आनाट खातिर तालारे नासे आसड़ा खना सहावाकान था संगिनी मेनखान मने रे इच्छा तो तहेकना पढ़ा रेना और मुचाद हबी ओना दो पूरण तया एंतेखान अब बन केदा ओडिशा रेना खबर नित बन लगे दिसम रेना खबर तेहें कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा सफर रे चलावाकाना और ओंडे खन केंद्रीय रेन बीजेपी सरकार चेतान रे कथा तेरंग कदा और उनिया मेन यूपीए अमल रे पेट्रोल और डीजल रे गनंग इंटरनेशनल मार्केट रे वेडल रे 140 टाका ताहेकना मेनखान नितो इंटरनेशनल मार्केट रे दाम कम आकान रेहो तालमा सरकार फ्यूल प्राइस बढ़ती हतावे दाय और फ्यूल प्राइस रिया बढ़ती गनंगते दिसम रे पे पून हरगे को लाभेदा When the UPA government was in power, international petrol prices had reached $140 per barrel. Today, the petrol price and diesel price in the international market is much lower than when we were in power. But you pay much more for your petrol and diesel. You should understand that today, India taxes petrol the highest, among the highest in the world. And that is why you are paying high prices for petrol. It is not that petrol on the international market is that expensive. It is that petrol in India is that expensive. You have to ask yourself, where is that money going? To whom is that money going? And who are the people who are being benefited by this coal hub that is being built here, by the price of petrol? And if you look carefully, you will find they're the same 2 or 3, 4, 5 businessmen who are benefiting from all these things. एंतेखान नित बन लगे खेल रेना खबर T20 वर्ल्ड कप रेना टूर्नामेंट रे तेहें खेलोट तुपुर रिकिन आड़गोन कना साउथ अफ्रीका और श्रीलंका और मिद मैच रे जमजमाट खेल नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मुद्रे तेहें सारजा क्रिकेट स्टेडियम रे खेलोट तुपुर रिकिन आड़गोन कना साउथ अफ्रीका और श्रीलंका बना टीम के बारिया काते मैच किन खेल कदा मिट्टी काते मैच किन जीतकर कना और मिट्टी काते मैच किन हराव चौक टीम 1 रना पॉइंट टेबल रे नित साउथ अफ्रीका पेयानांग ठाव रे और श्रीलंका पुनो रे मेना
और मिड मैच रे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे खिलड़ तुपुर रेकिन अड़गुन कना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पाना टीम के आडिगन फॉर्म रेकिन जलक कना नित ग्रुप 1 रना पॉइंट टेबल रे जतो कोन चेतान रे मेना को इंग्लैंड और दोसर रेके मेना को ऑस्ट्रेलिया उनकिन मुद्रे अति चमचमाट खेल हुई अमेनते हो बुझो ᱧᱟᱢᱚᱜ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बाना टीम के बारिया काते मैच किन खेल कदा और बारिया काते मैच के किन जितकर बाना टीमा नेट रन रेट हो आडिगन के भागी गया नेल केदा बन नित हबी हेय आकान खबर को एंते खान नित अक्तो होई कना विदय हतावरना और नोका गे ट्राइब टीवी ना एटा कमी होरा को नेल लगी नेल आकान ताहेन पे ट्राइब टीवी।